Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ashri nasifah wallahu mawjudun qad مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير فالمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم الكلام استمر فجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز بحقهم من عرض بغير نقص كخبيب المرض عصمتهم كسائر الملائكة ضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسين بحكم واجب تفصيل 25 لازم مكلف فحقق واغتنمهم آدم إدريس ونوح هود وصل وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسوع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم لغاية عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم توصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير وراقب وكذا عتيد مالك رضوان اهتدى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول بولو إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجاب خاتمة بذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهشيم عبد
نبي ينتسب وأمه آمينة الزرية أرضعته حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تبهم قسيم وعبد الله وطيب وطاهر بذين ذا يلقب رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابناهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية ثم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسوداء صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عماته صفية ذات احتذا وقبل هجرة النبي الإسراء بمكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وامترت عليه 5 بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز صديق له بالعرج صدق وفاله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمى للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هادي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونبع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعذ الجمل تاريخها لحي غر الجمل سميتها عقيدة العوام جيب في الدين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. استعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا
وحل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وحل الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال 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 والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكبسر الظالمين يا قوي يا متين اكبسر الظالمين يا قوي يا متين اكبسر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من
شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة رسولنا وحبيبنا شبينا رسول محمد عبد الله وصحبه وزوجه وجرينا يرضي بالجنة وعنا بسلم أنوارهم وعلمهم في ديننا الدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محمد ويتوفنا على من أرسل به زمراتهم سلم الفاتحة رسول الفقير مقدم محمد عليه وعليه وسلم بروحه يرزقك عليهم أجمعين أن الله يقول ويرحمه ويعلي درجته من الجنة ويبعنا بسلم من نور وعلمهم في الدين والدنيا والآخرة ثم الفاتحة رسولنا وحبيبنا وعبدتنا سبيرة قبل إرسال الحبيب العبد الحد وسلم براعي وذلقك عليهم أجمعين الله يقول ويرحمه لدرجته من الجنة ويبعنا بسلم من نورهم وعلمهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الأرواح الأولياء والصالحين الراشدين والأرواح والدينا وشيخنا ومعلمنا ذلقك علينا أجمعين ثم الأرواح أمة هذه البلد من المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الله يكبر ويرحمه ويعلي درجته في الجنة ويضعنا بيسر من نورهم وعلمهم في الدين والدنيا والآخرة ثم البدن يتقبل ذنب كل سر ما قل صلي الشيطان الله في الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالب كخر لنا ولوالدينا لأحبابنا ولمشايخنا في الدين وعلى برابه وعلى نيد الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والعدل على دين الإسلام بلا محنة ولم تحل به سيدي ولأحد أدنان ولكل دين صالح لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل طبنا بما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل طبنا بما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين. يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. الفاتحة على رسول صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه جميعا إلى وصحبه إلى خصوصا يروح سيدنا خديجة الكبرى وسيدنا فاطمة الزهراء وبنيها الحسن بن الحسن وسيدنا الحسين وذريتهم الجميع وأصولهم وفروعهم أن الله يعني درجتهم إلى الجنة وينفعنا بهم بعلومهم ويميدون بأسرارهم وأنوارهم ويدعو علينا وأحبابنا على جيراننا من بركاتهم ويغفرنا ولهم يحقنا بخير ولطف وعافية وأمن وسعادة ومعها بركة. وأن الله يرزقنا يا الله ببركاتهم رزق الأشباح والأرواح من غير مشقة ولا ضير ولا نصب ولا تعب ولا تبعة. وأن الله ينظمنا ويحفظنا بجيش عند في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يشفينا جميع مرضانا من الأمراض والأسقام شفاء عاجلا لا يغادر بعده سقما. الله يبلغنا زيارة الحرمين البلدين نسكين. والله يجعلنا لبيت نبعنا جماعتنا مؤمنين مسلمين محسنين مطمئنين مستقيمين على طاعة العصي والمخالفات. وأن يقضي حاجاتنا ويسر لنا ولهم مرادنا الدنيا والآخرة ويهون علينا وعلى سكرة الموت يختمنا محمد سنة خاتمة بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية بحرمة سيدنا خديجة سيد الكون والاستقامة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وعز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي المقدس المحمود ذي الشفاعة العظمى والحوض المورود عنصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعيه من أهل ملته وسيدتنا خديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده بدعوته ومؤازرته ونصرته. أما بعد فهذه نفحات نبوية وبيوضات ربانية جرى بها القلم في بعض مناقب سيدة خديجة أم المؤمنين أعاد الله تعالى علينا وذرياتنا والحاضرين من بركاتها وأمدنا وإياهم بأسرارها ونفحاتها آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Halaman 29 ya kah? ومن خصائصها الشريفة ومناقبها المنيفة أن كل أولاده عليه السلام منها إلا سيدنا إبراهيم عليه السلام فلم يتكون عنها بل عن مارية القبطية التي أهداها له مقوقس مصر والإسكندرية. وقد ولدت لخير البرية 6 من الذرية. الأول القاسم وهو أكبر الأولاد وبه كان صلى الله عليه وسلم يتكنى بين العباد وهو أول من مات من ولده ودفن في بعض الأقوال بمكة بلده. والثاني عبد الله ويقال له الطاهر والطيب لأنه ولد بالإسلام ومات صغيرا بالبلد الحرام. والثالثة زينب وهي أكبر بناته وقد ولدت قبل بعثته وتزوجها أبو العاص بن الربيع وكان إسلامها وهجرتها قبل إسلامه وهجرته. فتوفيت في أول عام 8 من هجرة المصطفى ودفنت في جنة البقيع وقبرها هناك لا يخفى. والرابعة رقية والخامسة أم كلثوم وقد كانتا تحت ولدي أبي لهب الشقي المحروم. فلما نزلت تبت يدا أبي لهب غضب أبوهما أشد الغضب وقال لوالديه رأسي من رأسكما حرام إن لم تفارق ابنتي محمد صاحب هذا الكلام يقصد بذلك إيذاه عليه الصلاة والسلام. ففارقاهما قبل الدخول عليهما ولم يصلا بفضل الله إليهما فكان ذلك كرامة إلهية لهما. وقد تزوجت رقية بسيدنا عثمان بن عفان وهاجرت معه إلى الحبشة فرارا بالإيمان ثم رجعت وهاجرت معه إلى مدينة الشفيع وماتت عنده في جنة البقيع. ثم تزوج بعدها أختها وهي أم كلثوم فماتت عنده أيضا وقبرها بالبقيع معلوم
معلوم، فيكون قد تزوج من بنات النبي 2، ولذلك اشتهر بين الأنام بذي النورين. ولو كانت هناك ثالثة لمن بها عليه سيد الكونين. والسادسة فاطمة الغراء المعروفة بالبتول والزهراء، أم الحسن والحسين أهل الرضا، وزوج الإمام علي المرتضى الذي أحسن عشرتها وأخلص لها حبها، ولم يتزوج عليها حتى قضت عنده نحبها. كانت وفاتها سنة 11 من الهجرة النبوية بعد أن عمرت 30 سنة قمرية، ودفنت بالبقيع على أصح الأقوال المروية. وقيل دفنت ببيتها الذي بجانب الحجرة النبوية وهو بالمسجد الآن، وليس بذلك رواية مرضية. فبهذا تعلم أن بناته دخلن في الإسلام وهاجرن معه إلى المدينة من البلد الحرام، فهؤلاء جملة أولاده منها رضي الله عنهم أجمعين، وعشرنا بزمرتهم مع رسول رب العالمين آمين. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها، وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدتنا خديجة ولية الله رضي الله عنها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Halaman 38 doa. وحيث تشربت الأسماع بذكر أخبارها وبيان فضائلها ونشر آثارها، حسن منا أن نختم ذلك بالدعاء متوجهين إلى الله رب العالمين قاصدين مخلصين قائلين: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كما مننت على سيدة خديجة بتمام التصديق والإيمان بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن علينا بذلك يا قديم الإحسان. وكما تفضلت عليها بتعظيم حرمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعمته ومتابعة سبيله وسنته وتأييد كلمته وحجته، وتفضل علينا بذلك، فاكتب لنا من ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، ووفقنا للاستمساك بسنته ولزوم ملته حتى نموت عليها، واحشرنا بزمرته وتحت لوائه، واجعلنا من رفقائه، وأوردنا حوضه واسقنا بكاسه، وانفعنا بمحبته، وتب علينا واحفظنا من جميع البلاء والبلوى والفتن ما ظهر منها وما بطن. اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا أم البتول، بشراك باتصالي بمصطفى رسولي بشراك بالمصطفى
المصطفى الرسول بشراك بالمعية بشراك يا خديجة الأماني دنيا وأخرى يا طال لك الأماني دنيا وأخرى يا قد فزت بسلامي من ربنا الرحيم وجنة النعيم بغرفة باهية وجنة النعيم هي غربتها عظيمة من قصب كريمة دار بها كرامة بشراك بالعطية دار بها كرامة بشراك بالعطية يا أفضل النساء لم ترئي كم لك من سنائي وربنا راضيا كم لك من سنائي راضيا وكم لك الأيادي ما يعصيها مددي بيضاء بلا سواد تسخو بها ساخية بيضاء بلا سواد تسخو بها ساخية آمنت بالبشير والناس في الكفر رزقت بالذرار تحظى بهم ثانيا رزقت بالذرار تحظى بهم ثانيا يا رب فارضى عنها وأجزلا عطها وصل يا إلها على النبي وفيا وصل يا إلها على النبي وفيا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا في نفع أو ضر ولو بعوضة ونملة وقملة وأكلة وشربة وأنا أعلم وأعتقد أن ذلك كله بك ومنك واستغفرك لما لا أعلم وأنت أعلم به تبت لوجه الله الكريم من كل وصف ذميم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب العالي العظيم سيدنا محمد الهادي صاحب الصراط المستقيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله 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 ياهو 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 هو ياهو ياهو هاهو هي ذات المنزه عن الشبهات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات يا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات بأقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات يا رب 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 يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء والقوي العزيز 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء القوي العزيز اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارض بنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارض بنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ارض بنا يا لطيف يا عليم يا خبير لا اله الا الله 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 لا اله
إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بحق هذه الكلمة الطيبة وبحق من تلقاها من الروح الأمين الأكرم إذ نزل بها على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا السند اتصل خصوصا إلى من له بالولاية قدم نسألك اللهم أن تثبتنا على طريقك الأقوام وأن تدرجنا بسلك منعم عليهم من كل مكرم يا رباه يا غوثاه يا من له القضاء المحكم المبرم أن تجمعنا من بصدق إلينا انتمى بالمجمع الخاص مع حشر الأمم حتى نصير منه إلى الموقف وما منا من يتلعثم وامنحنا إذا حضر الأجل المحتم صحة الانتساب لكلمة التوحيد مع الشهود الأعظم وأن تتولى قبض أرواحنا كما توليت تعليما إذ كنا لا نعلم وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد الشفيع فينا يوم المزدحم وعلى آله وصحبه ما قال موحد لا إله إلا الله ونطق بها وأحكم إذ هي صراط الأقوام والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد نقطة دائرة الوجود وحيطة أفلاك مراقي الشهود لألف ذات الساري سرها في كل ذرة حاء حياة العالم الذي جعل منه مبدأه وإليه مقره بملكك الذي لا يضاهى ودار ديموميتك التي لا تتناهى من أظهرته من حضرة الحب فكان منصة لتجليات ذاتك وأبرزته بك من نورك فكان مرآة لجمالك الباهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس الكمال المشرق نورها على جميع العوالم الذي كونت بأنه جميع المكونات فكل منها به قائم من أجلسته على بساط قربك وخصصته بأن كان صلى الله عليه وسلم مفتاح خزانة حبك المحبوب الأعظم سر ظاهر
المكتم الواسطة بينك وبين عبادك والسلم الذي لا يرقى إلا به في مشاهد كمالاتك وعلى آله ينام وأصحابه مصابيح الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليه مقبولة بك منا لديه تليق بذاته تغمسنا بها في أنوار تجلياته تطهر بها قلوبنا وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا المؤمنين والمسلمين مقرونة بسلام منك إلى يوم الدين مضروبة بألف صلاة وتسليم على السيد الأمين وآله وصحبه أجمعين ولك الحمد منك في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين. على مناوي شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tammama an-ni'mah 'alaina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi tunjina. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa syafi'una wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bi jahid nabi. Dasturu darisukum ala sabilin niyati bihi ankum fahasyara fanada faqala wa idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya wa bil fathiyya fatahajil zakarhuma wa bil ilmin nawir ya alima qulubana Allahumma wasi' masyhadana bil yaqin ya qawiyyu ya matin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, senantiasa Allah berikan nikmat tersebut kepada kita. Walaupun kita membalas nikmat Allah itu banyak dengan kemaksiatan, yakni kita lupa kepada Allah, yakni kita jarang beribadah kepada Allah, yakni juga kita lalai beribadah kepada Allah. Sementara Allah selalu memberikan nikmat terus menerus kepada kita dengan keramahannya, dengan kemurahannya, dengan kasih sayang Allah. Walaupun kita berbuat salah kepada Allah, namun Allah tetap berbuat baik kepada kita karena sayang Allah melebihi daripada dosa yang kita kerjakan. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab Sabilal Muhtadin karangan Datuk Kalampayan mengambil barakah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa asyarana bi zumrati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian lagi air yang berubah sebab lama berhenti pada tempatnya,
dan yang berubah dengan barang yang pada tempatnya berhenti di bumi, dan yang berubah dengan barang yang pada tempatnya mengalir di bumi, seperti ada pada bumi yang tempatnya berhenti atau tempatnya mengalir, itu belerang atau artil atau kapur atau garam atau dan barang sebagainya, maka sekalian itu menyucikan jua. Dan jika banyak ubahnya sekalipun karena sukar memelihara akan air itu daripadanya, artinya banyu yang berhenti itu misalnya banyu sumur atau banyu di dalam parit, ternyata di situ banyak zat kapur, nah atau banyak uyahnya masin, atau banyu sumur kayak sumur bor kan banyak kapurnya, atau banyu laut banyak masinnya. Padahal banyunya kadang mengalir cuma kadang kalau dipisah. Nah karena yang mencampur itu bendanya yang suci, maka air tersebut tetaplah dia digolongkan dengan air yang suci jua. Artinya boleh digunakan untuk berwudu, boleh digunakan untuk bersuci, boleh digunakan juga untuk mandi wajib, sekalipun masin, sekalipun kapur, nah sekalipun belerang. Belerang tuh udah kayak banyu di gunung. Nang orang gunung berapi itu kan panas kalau lah. Nah mungkin biar ada nang suah ke mana arahnya kandangan tuh. Apa arahnya kandangan? Loksado. Nah, nang suah ke Loksado ada kalau banyak panas berendam di dalam kolam. Nah itu kan banyu belerang, itu boleh diuduakan, boleh dimandiakan, boleh bersuci pun boleh, bahkan mungkin bisa ada nambah kameh sama. Nah, ini kan bajunya mengalir aja ya kalau lah. Nah kenapa jadi boleh? Karena pertama bajunya mengalir, yang kedua bajunya banyak, kedua bajunya banyak. Nah itu namanya air yang berhenti pada tempatnya, artinya ada merubah. Karena yang merubah itu pada yang suci, maka sucilah dia. Dan kata Syekh Ibnu Hajar, masalah jikalau dicampur air yang berubah dengan barang yang pada tempatnya berhenti atau pada tempatnya mengalir dengan air yang tiada berubah, maka jadilah berubah ia dengan dia. Adakah air itu mensucikan atau tiada mensucikan? Maka kata Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, air itu menyucikan juga. Nah maksudnya air itu dicampur, asalnya air itu bertunggal di dalam sumur dalam wadah, lalu datang mengalir, lalu merubahlah ia seperti nang kaya nang di itu tadi tuh, dalam kolam tadi tuh. Itu jawabannya tetap air itu suci juga menurut Imam Ibnu Hajar. Dan kata Syekh Ramli, air yang dicampur kepadanya itu mencucikan, maka seperti air yang berubah lagi garam laut. Dan hasil kata Syekh Ramli dalam Nahya, air itu tiada menyucikan. Nah, namun menurut Imam Syekh Ramli kada suci, menurut Imam Ibnu Hajar suci. Nah kenapa? Karena jadi Imam Ramli karena mukhalif yang terkait air itu daripadanya tiada sukar memelihara akan dia, artinya kadang kalau dipisah. Nah jadi beda pendapat ini jangan kita membuat gundah. Ya kan hukum fikih ini jamaah sekalian luas. Ada satu imam misalnya nak ini boleh, satu orang modalkan kada boleh. Nah kada boleh kita tuh menyalahkan orang, dan kada boleh kita madu dua orang yang berbeda pendapat. Nah sama di sini dan kalau lain itu sifat sidin mengarang kitab Sabilal Muqtadi di sini, sidin kada mempunyai sidinnya, tetapi sidin hanya menceritakan menurut Ibnu Hajar boleh, menurut Imam Ramli kada boleh. Artinya bila kita boleh silahkan boleh, bila kita kada boleh berarti imamnya nang kada boleh kan, artinya bujur keduanya. Yang penting di dalam diri kita tuh jangan merasa diri kita tuh paling bujur. Nah itu yang paling salah dalam hidup ini, beramal kalah, beribadah kah, menggawe apakah. Jangan ada di hati itu merasa kita tuh paling bujur. Walaupun kita tuh bujur, tapi jangan merasa kita paling pembujurnya, sehingga beranggapan kita orang lain itu salah. Jangan. Kita kada tahu
Mungkin orang ada mazhab lain. Nah, lalu disinilah ditanamkan oleh Imam Ghazali, kita itu harus berhusnuzan dengan orang lain, harus kita sangka baik dengan orang lain. Ada misalnya orang sembahyang tahiyat awal kayak ini duduknya, tahiyat akhir kayak ini duduknya, lalu sidin belelain pada orang duduknya, jangan dihual, jangan disalahkan sidin. Kita kada tahu ada sebab, kita kada tahu mungkin ada mazhab yang lain. Nah, yang penting dalam prinsip hidup kita, ketika kita belajar menurut guru kita kayak ini, sudah turuti ujar guru kita, pakai ampun kita, jangan kita tanding ke ampun orang. Nah, kayak itu tuh, itu kada boleh hukumnya tuh. Itu adab kita di dalam menuntut ilmu, kada boleh kita tuh menanding, membanding ilmu kita dengan orang lain. Itu ilmu kita tuh. Apalagi kita menanding guru kita dengan guru orang lain, menanding aja itu kada boleh. Apalagi menyalahkan guru orang lain, guru kita nang bujur, guru orang salah, atau kada boleh. Itu dijaga di dalam kehidupan sehari-hari kita lah. Itu yang paling dijaga. Nah, disinilah Datuk Lampain itu menyampaikan hukum nang bercampur tadi, ada nama adakan boleh, ada madakan kada boleh, artinya terserah kita untuk nama. Nah, kan kayak itu tuh. Itulah nyamannya hukum agama tuh. Coba aja kayak sebuting aja, kada boleh aja. Abut nang boleh ya kan. Nah, itu yang disebut dalam hadis ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat umatku itu adalah sebuah rahmat ngarannya, sebuah solusi bagi orang lain. Termasuk baca Quran ya jodoh. Nah, baca Quran itu kan ada sampai 12 macam. Namanya ada qiraat hafaz, ada qiraat hasim, ada qiraat waras, ada qiraat kumbul, ada qiraat Ibnu Katsir. Nah, lain-lain itu bacaannya. Jadi kita kadang-kadang menyalahkan orang apabila orang itu berilmu. Orang itu kada berilmu lalu baca Quran salah, wajarnya salah. Nah, orang itu berilmu lalu menurut kita salah bacaannya, kita harus berihtimal di hati, jangan sampai menyalahkan orang. Nah, bahari kalau lah lagi hanyaran pian mendengar kaset Muammar tuh, ada kalau nang memprotes, kenapa aja Muammar tuh membaca nyata-nyata wadduha, dia baca sidin waddohe. Ada bahari orang lagi karena apa aja baca nangka itu aja, alim murah kalau ada seorang bahari itu. Jadi contoh nang nyata itu adalah contoh nang nyata. Begitu pula dengan amalan kita, nih amalan bacaan itu juga. Kita jangan sekali-kali merasa ampun kita nampun bujurnya, jangan. Boleh kita merasa ampun kita nampun bujur, cuman orang jangan salah, betul nah? Jangan menyalahkan orang. Itu pesan guru bahari. Boleh jasidin kita menganggap guru kita tuh yang paling hebat, guru kita tuh yang paling kasyaf, boleh. Tapi kada boleh dalam hati guru orang lain tuh kada harap, kada boleh. Guru kita harap, guru orang harap juga, kan kayak itu. Itu jaga hati kita tuh, supaya ilmu kita tuh berberkat seperti itu. Apalagi kita menanding lah, kita bilang udah guru. Orang bilang udah guru itu ambil berkat, jangan bilang udah guru itu menanding ilmu. Betapun bang aja, maka ini boleh aja. Jadi aja guru ada boleh, anu guru aja guru si anu boleh. Nah itu habis itu bahaya tuh. Itu dicabut Allah Taala barakah ilmu tuh, dicabut. Jadi kita kan boleh itu adab dalam ta'limul muta'allim. Ibnu Hajar, sini kan Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar ini menuntut ilmu kemudian satu masalah ilmu tuh sampai 100 orang guru sih, bayangkan satu ilmu tuh sampai 100 orang guru. Namun kita sudah tahu sekali, nah kedua moyak ada mendengar semalam di kurung itu tujuan di kuya aja, sekali kali kurung itu tujuan orang itu aja
Nah, Ibnu Hajar satu ilmu itu dia sampai 100 orang guru. Nah, itu sampai 100 orang guru. Kenapa jadi banyak? Semakin banyak guru nang kita tuntut dan isinya sama, menandakan bahwa ilmu itu semakin benar lawan kita. Karena beberapa orang guru semakin bujur. Contoh biar misalnya beijazah Pak, amalan gak ada musafahah kah? Kina ada guru anu datang bulan anu majazahkan anu 4. Kina ada guru anu majazahkan 4 pula. Jangan. Aku sudah semalam ya guru anu kuliah aku udah sakit lagi. Jangan. Jangan. Walaupun guru nang berbeda tapi nak dijazahkan sama, ambil juga. Ambil. Itu adat kita di dalam menuntut ilmu. Jangan sampai deh kita aku dompet banyak, aku sudah semalam jangan ngurusi anu aja. Ngurusi anu aja, jangan. Nah, itu orang bahari kita. Jadi orang bahari itu guru itu sampai 100. Kenapa? Semakin banyak guru kita, semakin banyak yang memberi syafaat lawan kita. Semakin banyak yang memberi syafaat lawan kita. Ibarat pian gapahumaan tuh memasang banjur tuh 100 buting pada pian perliwak sekong ya. Tapi kenapa pian masang banjur 100? Supaya harapan kanannya tuh gana. Jangan sampai aku aja tengah hari ini makan iwak sekong gen monjun syuting aja unjun pas kadang-kadang apa lu kada bewak makan, kada bewak makannya. Nah itu juga kita dalam menuntut ilmu itu di mana ada guru kita umpati seperti itu. Coba dijaga tadilah, jangan sampai guru-guru itu ditanding. Nah ini maksud turun kenapa di sini hukum fikih tadi ada yang memadahkan boleh, ada yang memadahkan kada boleh. Jadi kita umpat nang mana silahkan. Itu untungnya menuntut ilmu pian lah. Bila pian kada rancang menuntut ilmu itu dapat sebuting boleh saja. Kenapa Bapak Pandir? Oh kada boleh aja, haram aja, itu boleh. Habis menyalahkan orang ya Allah. Nah itu makanya banyak menuntut ilmu itu bagus supaya kita tuh berisi. Bila kada berisi itu lalu kosong. Lalu ada pepatah mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Kenapa jadi nyaringnya kosong? Nah sama kita tuh bila kita tuh merasa pembujurnya, merasa payahnya, berarti kita tuh masih kosong. Apalagi kita ketujuh menyalahkan orang lain ya. Nauzubillah. Nah. Maka atas kata Syekh Ramli ini perbuatan lighazalah dengan dia, maka dikata bahwasanya bagi kamu dua bejana air yang akan yang suci dengan salah satu daripada suatu gurunya. Apabila tiada dicampur keduanya maka tiada sah ia akan bersuci dengannya apabila dicampur keduanya. Syahdan air yang berubah pada takdir seperti yang berubah pada isi jua, maka jikalau jatuh ke dalam air yang banyak atau yang sedikit benda yang cair yang menyerupai, ia akan air pada sekalian sifatnya seperti air mawar yang hilang baunya atau barang sebagainya, atau jatuh air yang mustamal ke dalam air yang sedikit, maka hendaklah ditakdirkan akan yang mencampur itu bersifat dengan sifat yang pertengahan yang menyalahi ia bagi sifat yang seperti ditakdirkan. Ada baginya rasa seperti rasa delima, atau ada baginya warna seperti warna air anggur, atau ada baginya yang bau seperti yang lain juga. Maka jika mengubahkan ia akan air dengan takdir itu, maka air itu tiadalah menyucikannya, hanya suci jua, maka dinamai air itu berubah pada takdirnya. Artinya banyu itu bila berubah secara sorangannya kada ada yang mencampuri, nah maka jasudin itu kada sah. Tapi bila mencampuri itu dengan ada sebab, itu sah aja. Karena memang sebabnya itu kita tahu seperti bunga mawar kenapa jadi berbau. Oh bakas kambang gugur, nah kayak pian mandi kambang tuh. Nah kalau bila imbah pengantinan, imbah orang bertamat berebut kambang malati, pian campur di jidar, pian mandiakan bau haram kalau dah. Nah berbau berarti boleh karena mencampur bendanya benda yang suci juga. Sumakala wallah subhanahu wa ta'ala alam. Kita lanjut ulun, ada kitab hanyar mudah-mudahan mengambil barakah. Adalah kitab tentang salah 3 macam satu materi, adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum di dalam sembahyang.
Sudah juga basar, santai aja kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Malik rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi jami' ulumihi wa asharna bi zumrati bid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bersyukur saya kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan hamba yang daib ini menyusun kitab adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum, atau yang bernama adab-adab sembahyang berjamaah. Alhamdulillah, Alhamdulillah dari martabat tempat dunia ini kaum muslimin melaksanakan salat atau sembahyang berjamaah mengikut mazhab mereka masing-masing. Jadi sembahyang itu ada 4 mazhab kita, ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hanafi, ada Hambali. Nah, sembahyang kita tuh ada nang bagiyam, ada nang kada bakiyam, ada nang bausalli, ada nang kada bausalli, ada nang berbismillah, ada nang kada berbismillah. Bujur aja keduanya, itu bujur berada. Biar ada 4 nama tidak salah. Cuma bila 4 itu umpatin di mana pian berada, pian ditambahin bismillah, kan orang baca Fatihah. Bila orang berbismillah, umpat berbismillah, jangan pian malah lain. Bila malah lain tidak kawannya orang. Nah gitu, walaupun boleh, nah, termasuk bakonot. Nah di mana orang di situ bakonot kada, orang bakonot 4, 2 bakonot di situ bakonot kada sebakonot kada apa-apa, itu boleh. Nah artinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, seperti itu. Itulah untungnya mazhab atau ada 4 masing-masing. Ia merupakan satu syiar daripada syiar Islam yang sangat besar, tidak ketinggalan di negara kita Indonesia dan seluruh kawasan di Asia Tenggara, yang pada umumnya mereka melaksanakan sembahyang berjamaah mengikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, yang paling banyak kita ini mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu membaca Fatihah, berbismillah dan bausalli. Nah, usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblataan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Itu mazhab Syafi'i. Nah, ada nak ada usalli terserah sidin aja. Itu boleh, dan berwajah, membaca wajah. Nah, kemudian berqunut pulang. Nah, Syafi'i itu atau membaca Fatihah berbismillah. Nah, Syafi'i berbismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bismillahnya itu 1 ayat sampai waladdallin 7. Selain Syafi'i kada bismillah tetap aja Fatihah 7 ayat juga. Cuma langkah 6-nya di mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di situ mereka andaknya hanya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi mereka 7 juga. Nah, jadi nambah bismillah kan kadang-kadang. Nah, mana paling abdal sama aja. Kalau pakai di Mekah aja paling abdal aja, di Mekah aja orang kada berbismillah aja, sama aja. Kenapa jadi kada berbismillah? Karena di sana pimpinannya mazhab Hanafi, mazhab Hambali, kada mazhab Syafi'i. Amun di Indonesia pimpinannya Syafi'i lalu berbismillah. Nah, situ Allah yarham, siapa namanya, Syekh Ahmad Dahlan, pimpinan Muhammadiyah, lawan pimpinan NU Kiai Haji Hashim Asy'ari, lawan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah kada berbismillah, Kiai Haji Hashim Asy'ari Muhammadiyah berbismillah. Suatu ketika nang keduanya dia sembahyang berjamaah. Nah, Ahmad Imam Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan sembahyang datang ke komplek NU, disuruh oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari jadi imam. Pada orang Muhammadiyahnya sudah jadi imam masjid. Apa yang terjadi? Sembahyang apa? Sembahyang subuh. Maka
Kiai Haji Ahmad Dahlan menggawi sembahyangnya Fatihahnya sidin ba bismillah dan rakaat kedua sidin bakunut. Nah imbah salam kan ulama besar kan pasti ada murid miringnya, lalu didakwanya Kiai maka kita kada bismillah kada bakunut, kenapa pian bakunut? Jadi sidin di mana salahnya? Jagalah sidin adat di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, moderasi beragama orang bahari ya, kalau menghargai orang lain. Ada kita kadang-kadang ada mentang-mentang kita nak ada bismillah, datang ke orang anak ada bismillah, lu kada bakunut, lu tumbur salah. Atau sebaliknya kita nambah kunut, tolak kayak ke tempat orang kada bakunut, orang kada bakunut, aja bertahan seorang aja bakal sorangan. Menyanyalah udah. Nah itu salah juga karena. Nah di situ fungsinya kita tuh bisa menjaga adab, menghargai orang lain. Nah itu contoh lah. Maka di dalam buku ini saya himpunkan beberapa adab sembahyang berjamaah mengikut mazhab Syafi'i rahimahullah yang saya ambil daripada beberapa kitab yang banyak beredar di masyarakat kita, seperti kitab Ihya Ulumuddin dan Bidayatul Hidayah karangan Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan kitab terjemahannya atau yang disadur daripadanya seperti Syarah Salikin dan Hidayatul Salikin juga dari kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullah, dan beberapa kitab yang lain lagi. Jadi saya cuma menghimpunkan yang ada di sana sini, semoga bermanfaat dan dapat membantu kita untuk lebih menyempurnakan lagi sembahyang berjamaah kita. Amin. Hanya kepada Allah memohon bantuan dan pertolongan supaya kita ini diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Pengarang kitab ini adalah Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari. Nah, pertama, adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum. Adab-adab sembahyang berjamaah. Adab-adab sembahyang berjamaah itu terbagi kepada 3. Pertama, adab-adab yang terdahulu daripada sembahyang berjamaah. Sebelum sembahyang itu ada adabnya. Yang kedua, adab-adab ketika dalam sembahyang berjamaah. Sudah sembahyang ada adabnya. Yang ketiga, adab-adab sesudah salam sembahyang berjamaah. Imbas salam ada juga adabnya. Ya tadi dah. Nah, alat sembahyang itu menyesuaikan di mana kita berbedanya. Artinya kita hormati imam di muka. Bila imam itu bakunut, umpati bakunut, imam kada bakunut, umpati kada bakunut, seperti itu. Bila imam salah, tagur dengan subhanallah bila lalakian. Bila bibinian menagurnya dengan apa? Bampik, lain bampik nang bertapakin. Nah, itu. Imam salah betampik karena itu bibinian menagur imam, tapi imamnya lalakian, makmumnya ada lakian, bibinian di belakang ada sempat menagur kejauhan. Nang pertama, nang kedua ada jadi buka. Maksudnya itu bila bibinian sama bibinian kan usahanya kayak itu kalau bibinian. Nah, bila salah jadi imam menagurnya kayak itu aja, jangan kayak itu. Oh ya salah. Jangan kayak itu, tapi cukup. Nah, 2 kali. Bilanya kada masih juga, berarti imam ini kada tahu adab jadi imam. Kan adab jadi imam itu kita harus tahu bila aku salah, berarti ada menagur. Tagurannya kayak apa ya tadi? Tepuk tangan. Jadi jangan sembarangan jadi imam. Bila kada tahu caranya, jangan bersupir, jangan sembarangan jadi supir. Bila kada tahu menyentuknya, berhenti aja bang, mau kayak apa ya berhenti aja. Modelnya kayak itu adalah, nah itulah jadi imam. Nah itu adab namanya, adalah adab. Adapun adab-adab yang terdahulu daripada sembahyang berjamaah itu yaitu 9 perkara. Pertama, fadilat salat jamaah, yakni kelebihan sembahyang berjamaah. Salatul jamaah adalah syiar agama Islam yang sangat nyata dan sangat dituntut dalam agama. Hukumnya adalah sunat muakkad di dalam perkampungan orang Islam. Sunat muakkad itu artinya hampir wajib. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya fardu kifayah.
Arti fardu kifayah itu sakampungan tuh harus ada nang berjamaah. Bila kadada seikung-ikung nang berjamaah sakampungan berdosa. Kita di kampung ada bisa langgar kalau lah. Nah, langgar kita tuh kosong kadada lalu nang menyembahyangi, maka sakampungan kita berdosa. Zuhur kosong sakampungan zuhur itu berdosa, asar kosong sakampungan asar itu berdosa. Makanya orang bahari supaya jangan kosong lalu dicariakan orang kaum supaya mengisi langgar dan masjid. Tapi emang kamu sorangan juga sama ibu bohong. Makanya kaum tuh bila makmum kadada bini kaum 4-3. Nah, menyelamatkan supaya jangan berdosa sakampungan, itu fungsinya. Jadi kaum itu jasanya kenal benar adalah menyelamatkan dosa berdaan. Makanya bila orang berbedaan kesan kaum jangan kada diberi. Kaum itu berjasa luar biasa lah. Nah, jadi hukumnya fardu kifayah. Rasulullah bersabda salatul jamaah tabdulu salatul fardhi bi 27 darajatan. Sebab yang berjamaah itu melebihi pahalanya daripada sembahyang seorangan dengan 27 derajat. Maksudnya melebihi itu walaupun 27 kali tetap pada sama. Tadi nak basar kalau lah berjamaah itu kan 27 derajat. Lalu nanti rumah aku aja kan dapat berjamaah, aku seorangan aja asar 27 kali aku menggawi. Menggawi asar nih 27 kali supaya sama lawan nang buhannya nang 4 tadi aja. Tetap kada sama. Tetap kada sama. Nah, jadi itulah fadilat berjamaah tuh walau kita berduaan aja. Pian lawan laki berduaan. Kada apa-apa. Abah jadi jangan ada pihak kerja pasti kampangnya pada aku lalu kada aku jadi imam kada apa-apa abah muah pasti aku tapi ikam idolaku. Wah kada apa-apa, jangan mentang-mentang pasti bini jadi imam lagi jadi makmum. Pintar benar. Kada apa-apa. Mun anak punya jadi imam bolehlah, jangan anak belum balik. Tapi bacaannya fasih kada. Bila bacaannya fasih, suruh anak jadi imam. Biarnya kelas 5, tapi ini bagus bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya amin ya Allah. Misalnya boleh anak jadi imam walaupun ini belum balik, boleh. Anak lelaki jadi imam. Enggak ada boleh itu kucing jadi imam. Walaupun kucingnya harap berpandir kada boleh. Tapi kada ada kucing lah. Mun burung ada ya kalau burung tiung. Ulun sudah anda bilang udah guru Jakaria di Kalayan lalu di Gang Baya lalu bungol aja. Jadi nanti orang ngamuk kenapa kan ya? Baya belikannya bungol aja. Cangnya bungol aja burung. Bisa berpandir ya Allah. Kira-kira burung itu rancak mendengar orang pun rumah kaya buat bungol dah. Kebanyakan kalau kita assalamualaikum burung tiung dah itu bungol juga. Dan ketika aku udah bungol juga bang. Lalu di sini. Aduh bahar itu. Walaupun pasti adanya tetap tidak boleh karena binatang. Jadi intinya sembahyang berjamaah itu ada luar biasa dan fadilahnya. Sembahyang berjamaah itu menghapus dosa sarumahan. Ada di dalam kitab apa dulu lupa kitabnya adalah orangnya hendak sembahyang berjamaah ke masjid sampai subuh hendak turun tiba-tiba kejungkang merambah. Imbah rabahnya boleh ke rumah dikira tadi ampih sembahyang kayaknya masih ada baju aja sih deh turun pulang sih deh berjalan separuh jalan rabah pulang sih deh dicakar bebulik pulang sih deh bebulik apa basilih sih deh baju puruk sudin pulang turun pulang sudah hendak ke masjid. Artinya saking cangkalnya tuh hendak ke masjid berjamaah. Babaya sampai di pintu masjid hendak rabah pulang sekalinya ada orang tua baju putih kan sedang sembayangan sidin nama nangkap kap aja
jangan jatuh, jangan gugur Rabah. Tuh ditakutnya. Jadi jangan masih kita deh. Biar siapa menangkap ulun deh. Oh jangan menangkap itu. Aku iblis. Aku iblis. Kan orang bahari kan tahu. Iblis kenapa biar maka menolongi ulun? Aturannya biar tunjul ulun sekali jangan kalau jadi berjamaah tuh anak salam dari masjid kita nah. Tapi biar tolongi. Ujar iblis kan tahulah. Waktu ikam turun pertama mulai rumah, ikam Rabah kalau deh ikam boleh itu aku rugi udah. Kenapa jadi rugi? Tuh nabi ni ikam mintuhai ikam seorang mahantu nah diampuni Allah Taala dosa pada aku tuh udah menggoda bahari. Gara-gara ikam cangkal sarung mahantu diampuni Allah Taala dosa. Nang kedua ikam sedang jalan tadi Rabah. Aku rugi kenal lagi. Setamban perayaan diampuni Allah dosa. Sakampungan diampuni dosa. Makanya aku rugi, bangkrut aku. Nah, nang ketika dia jadi aku tolongi amun ikam Rabah pulang habis sakabupatinan diampuni. Pada bahasanya itu kan aku indah kenal lagi makanya ikam ku tolongi supaya jangan lagi rugi atau iblis. Karena ulama bahari itu kasar lawan iblis itu bertemuan melihat setamahan dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar hendak ke masjid melihat iblis di muhara lawang. Keduanya masuk. Kenapa? Ujar iblis, hai Umar ikam daulah jadi awal masuk. Kenapa sekarang masuk? Aku jadi iblis hendak menggoda di dalam tuh nah rasa yang tuh. Tapi aku kada jadi masuk kedua ini. Kenapa? Itu ada orang guring tiga. Hai Umar kenapa? Takutan orang guring. Oh jadi iblis nang guring tuh alim orangnya. Nah, orang alim guring di masjid. Kada iblis. Nah itu bahari Sayyidina Umar melihat lawan iblis. Ada kita ini kada melihat lagi lawan iblis lah. Paling kitanya bisa jadi iblis. Nah itu fadilat salat berjamaah. Jadi kalau ingat itu kita kadang bulir sembahyang berjamaah karena fadilatnya melebihi 20 derajat. Nah itu dulu sekedar kita memulainya sedikit-sedikit aja yang penting ada barakahnya. Wallah subhanahu wa ta'ala. Sebuting lagi lah. Ini amalan bagus ini. Makanya ulun karena bagus tuh menjadi ulun sampaikan sama-sama mudah-mudahan kita dapat barakahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa bi'isna ila yaumil. Amma ba'du, maka ini adalah terjemah Arab mulai bagi risalah yang bernama Husnul Rizqi bi Ushul Rizqi karangan Imam As-Sayyidi rahimahullah. Risalah ini memuat 30 amalan penarik rezeki. Nah, ini kitab ini amalan supaya kita tuh penarik rezeki. Hendak kalau menarik rezeki nang jauh supaya parah, nang tinggi supaya rendah, nang halus supaya ganal, nang di dalam bumi supaya keluar, nang sedikit supaya banyak, nang alis supaya nyaman, nang hutang supaya tunai. Macam-macam banyak lah kita berikhtiar. Nah ini amalannya, tapi harus rutin kita. Ini banyak amalannya namun akhirnya biar pakai serahkan sampai berapa macam lah. Nah ini mukadimahnya ya dulu, mudahan sempat ada sebuting dua dan diambil daripada hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dia amalkan secara istiqamah maka insya Allah akan diberikan keluasan rezeki. Nah jadi kunci amalan itu istiqamah. Tahu lah ya istiqamah. Lain istiqamah nang cewek lain. Adanya rutin mengamalkan. Kita baca bila kada ingat diqada boleh. Bila sudah jadi amalan kada ingat boleh diqada, artinya di hari lain boleh. Serta dimudahkan segala urusannya dan dikeluarkan daripada segala kesusahan dan kesempitan hidup. Kita rezeki ini macam-macam, kadang-kadang ngalih, kadang-kadang susah, kadang-kadang mendadak. Bila kita ada sebuah amalan, setiap ada masalah ada jalan keluarnya. Kita cari itu jalan keluarnya. Kemudian kita berhindar dari masalah hidup kita ini kada mungkin. Kita pasti tetap masalah, pasti tetap
segala macam-macam yang membuat kita tuh berpikir pusat, membuat kita berpikir minik kayak apa jalan keluarnya. Nah, jadi dengan amalan ini bisa ada jalan keluarnya. Dengan berkat hidayah dan taufik daripada Allah, hamba terjemahkan risalah ini agar risalah kecil ini agar lebih banyak lagi diamalkan oleh setiap orang Islam dan manfaatnya lebih merata. Semoga Allah menjadikan terjemah ini ikhlas karena semata-mata mengharap keridhaannya dan bermanfaat bagi hamba sendiri secara khusus dan bagi kaum muslimin secara umum. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hal yang penting diketahui terkait dengan berusaha mencari rezeki, anjuran berusaha dan kelebihannya. Allah berfirman, wa ja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Jadi kita mencari itu berusaha dong kawas siang aja, ada usaha malam, jangan hendak merimbari malam lah. Jangan hendak bertanam hari malam, nambah rumah. Yang bagus itu siang aja, karena Allah menjadikan berusaha itu siang. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum biha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Dan sungguh kami telah menampak akan kalian di muka bumi ini, kami jadikan untuk kalian di muka bumi ini sumber penghidupan sangat sedikit sekali bersyukur. Disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha ta'ala yuhibbul mu'minal muhtarib, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyukai seorang mukmin yang berusaha. Nah, jadi kita ini harus ada ikhtiar usaha. Cuma kita yakin usaha kita tuh kadang beri bakas. Nah, menyuguhkan Allah, membanyakan rezeki kita Allah, menyelesaikan segala masalah kita Allah. Kita disuruh berusaha, jangan berdoa war aja, duduk aja di rumah sampai yang duha aja, tahajud aja, tapi kada berusaha, ada duit rezeki gugur melimpuk sekantongan tuh kada lah. Jadi harus ada usaha. Gurau depan kau aja makamnya lain, kada sama makamnya lah. Nah, jadi kita harus berusaha secercah, ada usaha. Dengan usaha itu kita Allah memberikan jalannya. Yang kedua, mencari rezeki yang halal dengan cara diperbolehkan di dalam syariat. Nah, jadi rezeki itu jangan banyaknya dicari. Yang kita cari itu yang diutamakan tuh halalnya dulu. Ada usaha kayak ini, nah, halal kada, bertakon lawan guru bilang ini boleh kada, bilang kayak ini halal kada, jangan bilang kayak ini berujung kada, jangan hujung tuh kayak ini dulu yang dicari itu halal kada. Bila berjualan tuh bertanaman apakah, jual beli apakah, boleh kada. Nah, bila boleh hanya digawe. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah pernah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amarani bima amara bil mursalin wa Allah ta'ala ya rasulul qul binat thayyibati wa'malu shalihan. Nah, Allah kadang menerima sesuatu itu kecuali sesuatu itu nang suci. Jadi kita beramal beribadah amun nang makanan kita kada suci, sia-sia amal ibadah kita, sia-sia. Nah, dan Allah menyuruh para rasul-rasul, kulu minat tayyibat wa'malu salihah, makanlah daripada yang halal, niscaya akan beramal saleh. Nah, bila kita tuh rajin beramal beribadah, cangkal beribadah, cangkal beramalan, cangkal untuk ilmu, berarti makanan yang kita makan tuh halal. Bila makanan yang kita makan tuh haram, maka kita beramal saleh itu pengulir apa aja. Jadi di situ kita menunjukkan apakah yang kita makan itu halal atau kada. Bilanya kita cangkal aja beramal beribadah, berarti halal tuh kita makan. Nah, gara-gara makan ini lalu pengulir, nah berarti kada halal. Karena dalilnya qul wa'malu minas shalihat. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqtum, makanlah nang suci. Summa zakara rajulun sabar asa akbar ya muddu yadihi la sama ya rabbu wa matbu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ughziya bil haram fa anna yustajabu lahu. Nah, seseorang nang sibuk asik berkhidmat berdoa lan Allah Ta'ala, tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, nang dimakan haram, maka Allah Ta'ala kayak apa aku hendak mengabulkan doanya. Nah, biar kita doa ya Allah berkhidmat, ya Allah berkhidmat, tapi nang kita makan ni kada halal, pakaian nang kita pakai kada halal,
jangan harap Allah mengabulkan doa-doa kita. Jadi di situ dulu pokok utama supaya kita tuh rezeki mudah tuh carilah dahulu yang halal. Dan selalu bersyukur kepada Allah, rezeki itu disyukuri. Nah, artinya ada sedikit alhamdulillah, kadada jangan gelisah. Sedikit ada rezeki dibagi-bagi, nah kadada jangan dicari. Habisnya kayak itu. Karena kayak itu Bang, artinya nang ada itu jangan dipalarakan. Apabila ada berbagi sekemampuan kita. Nang dibagi itu tuh jadi jadi umpan. Nah, bilanya umpan itu kan menyambar gitu tuh, menarik tuh, itu pasti itu. Nah, makin gadal umpannya makin datang lawan kepada kita. Syukur dengan lisan adalah mengucap alhamdulillah. Syukur dengan hati meyakini bahwa segala nikmat datang daripada Allah. Syukur dengan anggota badan adalah menggunakan nikmat di jalan yang ia ridai. Jadi dulu lah memulainya nih. Nah, jadi selanjutnya kita akan datang, akan banyak sini amalan-amalan nang pian nang kita amalkan dalam kehidupan sehari. Judulnya usul rezeki bi usul rezeki, hasillah kasih sayang Allah dengan sebab datangnya rezeki dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala segala hajat kita ya rabbal alamin. Ini ada pertanyaan sedikit tadi lah, ini kasihan sidin bertakun di WA shooting aja Bang, langsung bertakun ke dosa gitu. Assalamualaikum guru, jam 6 udah parak memulai hari ini. Supaya pin ke rumah jangan ke depan. Guru ada nah hendak ditakunakan, ada orang berhutang awan aku, ujar bila kan harisan bayar, padahal karena ayah sudah harisannya, kada hendak membayari, apa hukumnya? Nah, kira bayari apa hukumnya? Wan benaranlah amal baik orang yang berhutang ini pahalanya ke orang yang menghutangi. Nah, jawabannya orang banyak berhutang itu biasanya banyak berdusta. Ya kalau pada hari kaina bola alasana, lalu bertambah dosanya satu. Munya sudah ada barangnya harus segera dibayari. Nah, bila yang kada membayari berarti nyata hutang. Ya kalau bila yang kada membayari nyata hutang. Nah, hukumnya apa? Bila kada membayari itu tetap hutang. Dan hutang itu sampai ke negeri akhirat. Nah, andai habis umurnya kada ada membayarikan, maka bujur pahalanya itu dijulung lawan nang mahutangi. Bilanya masih cukup, misalnya amalnya sekian, hutangnya sekian, makanya kada kebayar, kada ada nang bayar ya kan, amunnya ada nang bayar ya kan, yang mati sudah, tapi kan anaknya nang bayar ya kan, itu lepas juga kan Bapak. Lalu kada ada andai kada ada bayari, nah maka pahalanya itu dijulung lawan nang mahutangi. Umpamanya sedikitannya orang ini bisa pangulir beri bamalan, makanya hidup ini banyak hutang. Maka ada banyak amal kan, banyak amalnya insyaallah kada hutang, insyaallah kada hutang. Nah lalu umpamanya karena sedikit amal, pahalanya dijulung lawan nang mahutangi. Masih kurang, nah maka dosa nang mahutangi dijulung lawan nang kita nang berhutang kada bayar tadi. Nah jadi kita bagus saja bertulis wasiat. Kalau kita ada besi hutang, kita kada kaum bayari, nak mana ada rezeki nak lagi nak bayari hutang. Nah kayak itu nah. Kitanya pula sebagai anak, bila kuitan mati, tahu kita di mana ada hutang abah, hutang mama, kita datangi. Nah ampun nama hutang itu. Mulai hari inilah pak kecil lah, ulun menang hutang lawan pian, abah tuh, mama tuh anggap lunas hutang abah tuh ulun pulang menanggungnya. Nah supaya abah mama selamat gitu. Pemenya kada kau bayari juga lagi tuh, dipindah dulu ke kita, dipindah ke kita. Jangan kada tahu ditagih arwah abahmu, arwah mama udah datang sana, aku udah tahu tuh urusan abah. Janganlah, jangan kada berbakti lawan kita lo berizinnya kita ya bosa apabila kita kaum bayari.
Itu kita bihtiar tanda bakti kita lawan kuitan. Pokoknya hutang abah, hutang mama, ulun hutangnya, ulun berusaha bayarkan. Igih di sini kasih dibayarkan. Nah, artinya selamat sudah kuitan di dalam kubur. Nah, jadi jawabannya pertanyaan pian tadi bujurai diambil pahalanya apabila belum lunas. Nah, namanya lunas kan dah. Ini bisa jadi orang yang meninggal tapi kan anaknya kaki membayarkan kan. Kayak itu. Nah, itu pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, meluruskan kita beradaan, panjang umur sehat walafiat amal ibadah. Sayyidina Nabi sallallahu Fatihah. Alhamdulillah bismillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم بيوم تطول وزدنا مرزقنا برزقك على كل شيء ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم آخرا اللهم صل وسلم سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا طالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم آخرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا مع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم آخرا اللهم صل وسلم سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا
وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم آخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ديمنا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا أولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا طلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا إن أخطانا أو هطب دهانا لا يكشف ضرنا غيرك يا مولانا إن أمر أعيانا أو دار هنانا لا نرجو من جاءت إلا من مولانا في رجواك مولانا أشهرنا الأجبان فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسانا إلهي واحم حمانا ودمر من عادانا جد فضلا وإحسانا لأقصانا ودنانا رب اسمع شكوانا وأجب رب دعانا جمل وأجل مرعانا لا تخيب مسعانا مولانا يا مولانا
يا سامع دعانا بحرمة محمد بل دعانا صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله